Salam alaikum Maliens aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw ni ce aw ka lamɛnni la ouverture média kanubagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ayiwa i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na ouverture média c'est l'info à la source an ko ko an bɛ baara in na an tɛ saliya wa an bɛ yan Maliens kunnafoni de kama Maliens ni y'a tile damadɔ ni anw wulilen don k'an cɛsiri k'an jɔ ka kɛlɛ daminɛ an ka jamana kɔnɔna la mɔgɔ wɛrɛ kɛlɛli tɛ dɛ ani maa tɛ ɲɔgɔn na nka ani bana dɔ de bɛ ɲɔgɔn na ni u b'a fɔ o ma ko coronavirus Maliens bana don n'a y'i minɛ a ka ca Ala fɛ a kasara ka bon o hukumu kɔnɔna la a kɛlen don ka diɲɛ maa kɔnɔ gan coronavirus kɛlen don ka mun yɛrɛ da hadamadenw ka diɲɛ kɔnɔna la Asie jamana Europe jamanaw ani Afrique yɛrɛ kɔnɔna la a ma dogo mɔgɔ la donc an ka famaw ye mesure dɔ ta walasa ka se ka Maliens ni kisi coronavirus ma walasa Ala kan kisi hali ni bana in n'a bɛ jamana in kɔnɔna la an ka se ka kisi a ma olu mesure tɛ mesure dɔ wɛrɛ o ye mesure d'hygiène de ani ko an kana contacter kɛ ani ɲɔgɔn cɛ parce que bana in filɛ ni a yɛlɛma ka teli trop a yɛlɛma ka teli parce que a contagion ka teli wa malgré que o mesure taara Corno ka wuli ka jɔ ani ouverture média yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɔfɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko Maliens tulo ka gɛlɛn u ti mɔgɔ lamɛn mariage de filɛ nin ye senna Maliens kabini jeudi don fo ka n'a bila bi la Maliens mariage de bɛ senna bon nin ye an ye sotiba de ye sotiba u b'a fɔ rond-point min ma ko rond-point général Sumare ni o ye 3e pont yɛlɛ yɔrɔ ye Maliens an bɛ yen nɔ de kabini sɔgɔmada in na k'a ta 9h 10h la bilahi fo ka n'a bila sisan na an bɛ 14h de la 14h Maliens actuellement 14h35 jama de bɔnnen bɛ yan yɔrɔ la kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso mun nana u n'u ka jama a ka ca ni mɔgɔ milliers c'est des milliers et des milliers de personnes qui sont venues cortège bɛ ka kɛ mototigiw bɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ mobilitigiw bɛ ka na mɔgɔw bɔnnen don ɲɔgɔn kan u entasselen don mobiliw kɔnɔna la 10 personnes 15 personnes 20 personnes il y a des centaines de personnes qui ont transité par cet endroit depuis ce matin Maliens ne ko anw bɛna kuma mɛn san jumɛn ni Maliens an ka hakili to an yɛrɛ la Maliens n'a fɔra ko mesure talen don k'a di an ma k'a fɔ ko an ka mesure dɔ observer walasa an ka se ka kisi an dɛsɛlen don an bannen don faamaw tɛna wuli k'a fɔ ko dɔw bɛ yen k'u bɛna k'an place la dɛ anw yɛrɛ de kan ka sabali ka conscience sɔrɔ ko dɔw bɛ yen nɔ c'est des mesures momentanées a tɛna mɛn o wagatinin ko de don an ka hakili to an yɛrɛ la walasa bana in a kana an contaminer. D'accord donc ɲɛma a tɛ tɛmɛ o kan kuma sabula an bɛ waati min na ko sisan o ye coronavirus ko o de bɛ mode la sabula diɲɛ wuli bɛ k'a jɔ diɲɛ bɛ ɲini kana ci ka sababu kɛ coronavirus ye an kɔni ko k'an b'a daminɛ wa an b'a laban fana o de y'a to an y'a fɔ Corno c'est l'alpha et l'oméga maa mun b'a daminɛ ani mun b'a laban o de Cornonjɛ ye ouverture média Corno ni ka ɲɛmaw an kɔni anw bɛ fɛnw sabati kosɛbɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a la surɔ an taara jateminɛ kɛ sabula ɲɛmaw ye an ka Mali ɲɛmɔgɔw u ye mesure minnu ta u y'a yira ka se ka boîtiw ka olu datugu ka baruw datugu maaw kana taa ɲami ɲɔgɔn na u ko fana ko kɔɲɔkɛyɔrɔw k'an ka lajɛ ka mariagew ka caman nɔgɔya ka bɔ a la a ka dabila pewu jama ko yɛrɛ de ka jɔ Maliens an ɲɛ b'a la dɛ depuis dugu jɔra depuis dugu jɛra Mali kɔnɔ maaw bɛ mariage ko de la u t'a dɔn ko fiɲɛ wulila yɛrɛ anw de bɛ pan ka puruti la anw de fɛ ko bana bɛ diɲɛ kɔnɔ ninnu fɛ ko foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ a dun bɛ k'a fɔ k'an ka kɛ an yɛrɛ de kama aw k'a lajɛ aw yɛrɛ k'a lajɛ Bamako bɛ ɲini ka na wuli mariage kama o mariage ko mun n'a bɛ senna ɲɛmaw ye mesure minnu ta k'a fɔ ko ka se ka dɔ bɔ mariage kow la ka dɔ bɔ jamama kow la a bɛ kɛ an yɛrɛ de kama a bɛ kɛ an yɛrɛ de ka kɛnɛya kama donc o b'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔ maaw ma ko in faamuya hali bi donc komi an yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ yala yala ka se ka micro trottoir kɛ ka don mɔgɔw cɛ la maaw ka se ka faamuyali sɔrɔ bi ye dimanche ye an b'a kalama k'a fɔ Bamako kɔnɔ n'a fɔra ko le dimanche à Bamako u b'a fɔ ko ça c'est le jour du mariage nka Maliens kɛnɛya ɲɛmɔgɔw u y'a yira k'a fɔ de k'an ka mariage kow ɲɛ jɔ an ka denguli an k'a ɲɛ jɔ sabula jama de bɛ fara ɲɔgɔn kan nin fɛn ninnu na ni jama dun farala ɲɔgɔn kan a la a bɛ na ni tiɲɛni de ye tiɲɛni mun bɛ yen ko maa t'a danyɔrɔ dɔn n bɛ segin kuma in kan aw yɛrɛ ka Bamako lajɛ kɔɲɔ kɛlen don maaw t'a dɔn ko fiɲɛ wulila yɛrɛ anw de bɛ pan ka puruti la maaw t'a dɔn ko hali mun bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔw t'a dɔn mun bɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ a y'a lajɛ bani
bɛɛ b'i tɔ la bɛɛ bɛ nisɔndiya la wa bɛɛ bɛ k'i ja bɛɛ bɛ k'i nɔrɔ ɲɔgɔn na bɛɛ nisɔndiyalen don a bɛ se ka kɛ virus bɛ sɔrɔ maa dɔ la n'a ye kɔfɛla la k'a ɲɛ ma dɔn fɔlɔ o ni dɔ tugura ɲɔgɔn na o ni dɔ sira ɲɔgɔn fɛ maa minnu bɛ jama cɛ la o nana don n'a ye nin jamakulu in cɛ la a bɛ se ka kɛ sababu ye dɔw bɛ se ka bana in sɔrɔ donc c'est catastrophique c'est-à-dire que dɔw bɛ sɛbɛ la waati mun na dɔw t'a dɔn ko fɛn kɛra yɛrɛ o de y'a to ne bɛ k'a fɔ don o don est ce que Maliko la an hakilila ye kelen ye wa Maliko la tara an hakilila ye kelen ye est ce que hakilila kelen de banna Maliko la o de ye ɲininkali yɛrɛ belebele ye est ce que maliyɛn bɛɛ ka laɲini ye Mali yɛrɛ taa ɲɛ est ce que maliyɛn bɛɛ ka laɲini ye kɛnɛya ɲuman ye est ce que maliyɛn bɛɛ ka laɲini ye kalanko ɲuman ye est ce que maliyɛn bɛɛ ka laɲini ye lakana ɲuman ye ani justice ɲuman ye maliyɛnw an yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ diɲɛ bɛ ɲini ka na wuli bana mun na an yɛrɛ bɛ ka communiquer a kan ka sensibilisation bonya la kosɛbɛ mun b'a to mɔgɔw ka se k'u hakili t'u la nka foyi dɔw tɛ foyi kalama a yɛrɛ k'a lajɛ maaw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo dɔw bɛ pan ka puruti la dɔw nisɔndiyalen don a yɛrɛ k'a lajɛ dɛ mariage joli sirila bi Bamakɔ kɔnɔ nka ne bɛ kuma ɲɛmɔgɔw fɛ yɔrɔ dɔ la n bɛ kuma ɲɛmɔgɔw fɛ yɔrɔ jumɛn o ye munna polisiw a tɛ polisiw ta ka don dugu kɔnɔ n'u y'a ye jamama yɔrɔw la u ka don mɔgɔw tu la ka mɔgɔw ci kosɛbɛ munna u t'o kɛ aw yɛrɛ ka polisiw jɔlen lɛ polisiw yɛrɛ b'a la ka mɔgɔw lajɛ u bɛ ka mɔgɔw lajɛ donc dɔɔni bɛ gouvernement yɛrɛ la nin yɔrɔ la dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye u bɛ ka sotaramaw de jɔ yan komi aw ɲɛ b'a la polisiw yɛrɛ jɔlen don polisiw bɛ sotarama jɔ ni taxi jɔw de la u bɛ ka o de kɛ donc u b'a yira k'a fɔ mesure mun n'a talen don ɲɛmɔgɔw fɛ a tɛ ka labato an bɛ tiɲɛ de fɔ aw ye dɛ a tɛ ka labato ka ɲɛ surɔ kɔni boîtiw kun datugu mɛ ani baruw nka an ka ɲɛɲini na an y'a mɛn k'a fɔ k'ale o su kelen la ko Bamakɔ kɔnɔ ko bari dɔw kun datugu mɛ ko maaw kun b'a kɔnɔ dugu la nka anw kɔni ɲɛ an ye mun ye an bɛ baara kɛ n'o de an ɲɛ bɛ bi kɔɲɔ kɛmɛ ka Bamakɔ minɛ an yɛrɛ yala Bamakɔ kɛrɛfɛlaw la maliyɛnw walayi jama kɛmɛ ka Bamakɔ fa mariage de bɛ Bamakɔ kɔnɔ hali maaw t'a dɔn ko fiɲɛ wulila hali maaw t'a dɔn ko mun bɛ diɲɛ kɔnɔ hali mɔgɔw t'a kalama k'a fɔ ko mun bɛ yen n'an ka ɲɛmɔgɔw kɛmɛ k'a sabati est ce que dɔw yɛrɛ bɛ nin mesure ko yɛrɛ kalama kuma mun n'a fɔra an ka ministres fɛ k'an ka dɔ bɔ mariage ni denkulikɛ baw la a bɛ na ni jama ye ne ko kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso tɛ se ka taa ka furu siri k'a sɔrɔ jama ma fara ɲɔgɔn kan de ya surtout ni banako kelen in na n'an b'a kɛ an yɛrɛ de ka kɛnɛya kama han o de y'a to ni fɛn tere jugu ma fɔ maliyɛn ye dɔw t'a faamuya fo k'a tere jugu fɔ mɔgɔw ye de pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya anw ka jamana bɛna kɛ mun jamana ye anw ka jamana bɛna kɛ jamana nasugu jumɛn est ce que anw bɛ se ka bɔ nɔgɔ la ta mɔgɔw de bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔw ka sira tɛ foyi la maliyɛnw a y'a partager a ye video in a y'a partager a k'a yira ɲɛmaaw la k'a fɔ ko jamanadenw bɔra ka na mariage la dɛ ko jamanadenw bɔlen don ka na furusiri la u n'u balimaw jama bɔra kosɛbɛ u ko k'a dan ka kɛ maa 50 ye maa 100 de tun bɛ yan bi maa 200 ni maa 300 jama ba de tun bɛ yen bi n'i y'a ye an sera ka maa damadɔni minnu sɔrɔ yan dugu kɔnɔ la an y'a daminɛ dugu kɔnɔ ka na fo yan an ɲɛ b'a la jama de kɛmɛ ka dugu kɔnɔna fa mariage maaw ka ca kosɛbɛ sumu sigilen dɔ bi Bamakɔ kɔnɔ ne hakili la ni ɲɛmaaw ye nin mesure fasugu ta u kan k'a lajɛ ka polisiw ni gendarmew k'u ta ka don dugu kɔnɔ u ka taa lajɛ u ka t'u ɲɛ da n'u y'a ye kɔɲɔkɛyɔrɔw la jama farama u ka busaw ta ka don mɔgɔw tu la tant que an yɛrɛ m'a lajɛ ka se ka mesure ninnu faamaw m'a lajɛ ka se ka ko ninnu k'a labatoya k'a jira mɔgɔ la k'a fɔ diyagoya de don a b'a bato parce que sariya de y'a kuma fɔ donc a ɲɛ bɛ nin na dɛ maliyɛnw bana bɛ se ka don maa joli tɛ la nin tu in na bana in bɛ se ka mɔgɔ joli sɔrɔ nin na n'u t'a kalama ko bana in b'u la bana mun bɛ yen k'a bɛ dɔn de ko semaine 2 kɔfɛ han anw ka jamana ye alentouré don ni jamana ye jamana minnu bɛ yen ko bana b'u kɔnɔ k'an ka hakili to an yɛrɛ la k'an ka to so kɔnɔ a kɛlen don k'a fɔ i b'a to so kɔnɔ toli yɛrɛ de kɛmɛ diɲɛ wuli ye anw bolo mariage kɔni bɛ ka kɛ dɛ aw bonya b'a la a y'a fɔ président Ibrahim Boubacar Keïta ye a y'a fɔ marabolo ɲɛmaa ye n'o ye Boubou Cissé ye a y'a fɔ ministre de la santé n'o ye Cheikh Amala Sidibé ye a y'a fɔ ninnu ye k'a fɔ ko jamanadenw bɔra dɛ jamanadenw bɔra walahi maliyɛnw jamanadenw bɔlen filɛ k'a yira k'a fɔ kumakan minnu n'a kun fɔra tarata jan tɛmɛnen ko alamusa ko kana maa ye kɔɲɔyɔrɔw la kana maa faralen ɲɔgɔn kan a ma labato an kɔni bɛ segin a kan ka segin a kan a ma labato n'u bɛ mun kɛ u k'o kɛ jamanadenw u filɛ nin ye maa t'a dɔn ko kɛmɛ yɛrɛ bɛɛ lafiyalen don donc
ne b'aw ɲininka an b'a to de fo bana in ka don an ka jamana kɔnɔ fɔlɔ wa ka sɔrɔ ka ko ninnu ka se k'u respecter ya an kan k'a to fɔlɔ de bana ka maa kelen maa fila maa saba minɛ maa naani maa duuru minɛ k'o ta tiɲɛ kuma mun na o la an ka sɔrɔ ka wuli ka jɔ kɛ k'an bɛ sɔrɔ ka kow dabila wa o de kan ka kɛ o ye maliyɛnw est ce que an kan k'o de kɛ ne hakili la nin ko ninnu bɛ kɛ anw yɛrɛ de ka kɛnɛya kama an kan k'u labato fɔlɔ de an k'u labato ni lawuta bana mun bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ ka maaw ni tigɛ fura tɛ ka sɔrɔ bana mun na a juguman de ye jama ye jama bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ mun na bana in bɛ juguya de chinois bɔlen filɛ ka se ka bana in k'a kunbɛn a sɔrɔla mun fɛ parce que u ye kuma minnu fɔ u ka duguladenw ye bɛɛ y'a labato ko bɛɛ ka to so bɛɛ tora so kɔnɔ ko maaw kana fara ɲɔgɔn kan maa si ma fara ɲɔgɔn kan Chine kɔnɔ ko bɛɛ k'i tɛgɛ ko safunɛ na bɛɛ y'i tɛgɛ ko safunɛ na n ko ninnu de bɛ kɛ sababu ye an bɛ kisi a bɛ kɛ an yɛrɛ de ka kɛnɛya kama nka an ɲɛ bɛ afirikɛn na dɛ an ɲɛ bɛ maliyɛn na dɛ anw yɛrɛ denw an yɛrɛ balimaw mariage bɛ dugu kɔnɔ bi wa mariage a ka ca Bamakɔ kɔnɔ bi maaw fara bɛ ɲɔgɔn kan maaw bɛ gintan de la Bamakɔ kɔnɔ yan nin ye Bamakɔ ta ye mun bɛ ka kɛ Segu ni Sikaso an b'o dɔn wa est ce que mun b'a la ka kɛ Kayi an b'o kalama ɲɛmɔgɔw ni mesure dɔw fɔra kɛnɛya ko kama aw fana k'aw gɛlɛya a ka se ka respecter jamanadenw fɛ cogo mun na a ka kɛ ni hali n'a b'a kɛ ni gɛlɛya de a ka se ka kɛ parce que ko tɔ bɛ ka kɛ ko wɛrɛ ye an tɛ mun si dɔn sensibilisation bɛ ka kɛ radio ni télé ni réseaux sociaux kan c'est pour la santé des Maliens c'est pour que bana in kana se ka tiɲɛni kɛ an ka jamana kɔnɔ c'est pour que maa sataw kana caya n'an y'a kɛ négligence ye a bɛ se maa minnu somɔgɔw ma bi ni sinikɛnɛ e t'o dɔn dɔ bɛ se ka sɔrɔ nin jama in cɛ la ani dɔ tugura ɲɔgɔn ani dɔ tusira ɲɔgɔn na bana in bɛ mun na k'a tigi bɔra n'a ye kɔfɛla la u fila si t'a kalama a b'a to la o tigi bɛ bɔ mariage kɔ la a bɛ taxi ta n'a donna taxi kɔnɔ o b'a sɔrɔ ne yɛrɛ balima dɔ o sigi bɛ taxi kɔnɔ a bɛ taximani fo a b'a tɛgɛ don o fana ma k'o fo o y'a yɛlɛmanen y'o fɛ u ti ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ nka o bɛ don taxi mun kɔnɔ u tɛgɛ bɛ maga ɲɔgɔn na o ye bana yɛlɛmanen ye ɔ ne fana balima in o fana bɛ jigin o y'a sɔrɔ o bɛ ka taa ci dɔ la dugu kɔnɔna na o fana bɛ don o du kɔnɔna na o n'a somɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye u b'u bari ɲɔgɔn na o ye bana yɛlɛmanen o fana fɛ o fana b'a fɔ i jɔ n ka boli ka taa ji soli ka na ji d'i ma i k'i min parce que i bɔra dugu kɔnɔ o fana bɛ ji filɛ fa ka na ji d'a ma ale b'a min donc bana yɛlɛmana olu fila la bana in fana a kisɛ taara yɛlɛma ji filɛ la den de bɛ o du kɔnɔ k'o fana bɛ ji soli k'a min bana bɛ yɛlɛma olu bɛɛ la cɛkɔrɔba fara musokɔrɔba kan minnu ma se kɔɲɔyɔrɔ in yɛrɛ la n'u bɛ so kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye kɔɲɔyɔrɔma in de nana kɛ sababu ye k'a yɛlɛma sokɔnɔmɔgɔ ninnu fɛ u sigi bɛ hɛrɛ kɔnɔ hali u t'a kalama bana in filɛ ka na toucher olu la k'a sababu kɛ maa dɔ ye négligence sen fɛ malangoloya sen fɛ n ka sira t'a la o sen fɛ ne hakili la kɛnɛya fɔlɔfɔlɔ a bɛ daminɛ i yɛrɛ de la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ko mariage ka jɔ dɔ bɛ ka fara a kan ko denkundi ka dabila dɔ bɛ ka fara a kan ko boîte ka datugu boîte dɔw ma datugu surɔ Maliyɛn ko jaa ko boîte dɔw kun datugu mɛ u bɛ ka fɔli kɛ kɔnɔna na nka n'i tɛmɛna da la a bɛ k'i ɲɛna i b'a fɔ ko a bɛ k'i ɲɛna i b'a k'a fɔ ko maa si tɛ yen u kɛn bɛ ka da filanan yɛlɛ kɔfɛla la maaw bɛ taa munumunu de ni ka taa dun u bɛ tila ka wari di ko polisi minnu fana bɛ yen k'olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ a ko la olu dɔw bɛ bɔ a kalama k'u bɛ wari di olu ma walasa u kana taa ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔ ye e k'anw ka jamana lajɛ sérieux yɛrɛ tɛ jamana mun na o belebeleba ye Mali de dɔ bɛ ɲɛmaaw la mɛ bilahi dɔ b'an yɛrɛ la Maliyɛnw belebeleba de bɛ an yɛrɛ la an yɛrɛ de fɔlɔfɔlɔ ka kɛ an yɛrɛ ma hɛrɛ ye anw yɛrɛ de fɔlɔfɔlɔ kan ka kɛ an yɛrɛ ma nisɔndiya ye anw de fɔlɔfɔlɔ kan ka kɛ an yɛrɛ ma kɛnɛya ye fɔlɔ ani lakana ni ko mun fɔra a fɔlɔ kan ka daminɛ anw de la n'a fɔra ko ka sonyɛni dabila a bɛ daminɛ anw dugumamaw de la fɔlɔfɔlɔ anw k'a daminɛ ban nka n'a fɔra ko ko bɛ yen k'a n'a ɲɛmɔgɔya bɔra ɲɛmɔgɔw la a bɛ kɛ anw minnu yɛrɛ ka hɛrɛ kama anw fana t'a labato o ye mun jamana ye est ce que ça c'est un pays sérieux jamanaden tila minnu bɛ yen ko sérieux t'u la u ka sira t'a la u tɛ da ko foyi la ko f'u k'a ye ko Mali y'o jamana fasugu de bɛɛ bɔra k'a ye waati min na Orange Money nana don Mali kɔnɔ waati min na maa minnu bɛ yen k'u sɔnna ka don Orange Money na a kɛra mankanba de a waati Mali kɔnɔ a kɛra ne yɛrɛ ɲɛna dɔw ko danga de b'anw kɔ anw ka taa an ka wari don nin kɔnɔ n'u y'an ka wari suɲɛ dun anw de dangaden de anw de t'an ka 1000 n'an ka 2000 bila nin kɔnɔ dɛ nin ye mun ko ye u bɛ k'an arnaquer de u bɛ k'an suɲɛ de mais bi olu maa kelenw ka compte fara Orange Money na parce que u y'a ye k'a fɔ k'a ko kɛra tiɲɛ ye donc u b'a yira o Maliyɛn kelenw tant que u ma dɔ bɛnnen ye k'o kirinkara bana in ka o da k'o hospitaliser dɔgɔtɔrɔso la o ne ka tigɛ ka taa n'o ye kaburudon na maa ti da la wa maa ti ko ninnu labato n'an ma ko in tiɲɛ jugu fɔ aw ye n'an ma ko in tiɲɛ aw ye Maliyɛnw k'a lɛkɛsɛ fɔ aw ye bilahi mɔgɔw bɛ ka ko in négliger négligence dan nin ye mun jamana ye yan bɛɛ fara jama na bi jama de tun bɛ yan fo ka se cogo min na Maliyɛnw jama de kɛra ka yan va maaw bɛ kɔɲɔ la
u bɛ k'u pan k'u ja u bɛ nisɔndiya la u bɛ ka boisson san k'a min u bɛ ka jisumaw san k'a min bɛɛ bɛ ka jisuma san k'a min bɛɛ nisɔn i b'a fɔ ko foyi tɛ yen jamana mun yɛrɛ ka kɛ tan dɔ ko kow bɛ kɛ tan kow bɛ fɔ a tɛ labato kow bɛ kɛ u tɛ kɛ ka ɲɛ anw k'a sɔrɔ a bɛ ka kɛ anw yɛrɛ de kama maliyɛnw ne kɔni bɛ dɔ wɛrɛ fɔ aw ye walahi bilahi a b'a signé bi ko ne cɔrɔnɔ de ye kumakan in ɲɛfɔ aw ye jamanadenw bana in k'a fɔ k'a bɛ Mali to ne ma da la tuguni bana in ala ka n'a tiɲɛni cogo de juguya anw ka Mali kɔnɔ sabula maliyɛn tulo ka gɛlɛn kosɛbɛ n bɛ tiɲɛ de fɔ aw ye maliyɛn tulo a ka gɛlɛn jamanadenw tulo ka gɛlɛn mun tulo de ka gɛlɛn Mali kɔnɔ o de ka ca maa mun tulo man gɛlɛn maa mun bɛ yen ko sérieux b'o la jamana kɔnɔ o de ka dɔgɔ maliyɛnw bana in n'aw k'a bɛ tiɲɛni kɛ n k'a bɛ kɛ kojugu dan ye Iran n bɔra a kalama ko jaja Iran waati min na bana in nana don Iran kɔnɔ ko Iraniyɛnw u ka ɲɛmɔgɔw y'a dogo mɔgɔw la k'a fɔ ko non ko bana in ma don waati min na bana in dara tiɲɛni kɛ o y'a sɔrɔ c'est trop tard jaja o y'a sɔrɔ a bɛ ka mɔgɔw kirinkara k'u bɔ k'u ben k'u faga o kɛra Iran maliyɛnw bi bi in na Iraniyɛnw bɛ k'u yɛrɛ ɲini u y'u ka misiriw datugu u t'i bila jamamayɔrɔ si la parce que négligence kɛra de b'a daminɛ maaw sensibilisera mɔgɔw y'a filɛ kulonkɛ ye mais bi a bɛ ka taa k'u yɛrɛ bolo da wa bana in a bɛ fɔ aw ma ko confinement k'an ka to so kɔnɔ ka da sɔgɔ an da la a kɛ kun ye mun ye n'a sɔrɔ bana in b'i la i ka bɔ ka bin so kɔnɔ i bɛ kirinkara ye o weleli bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ n'i nɔfɛ u bɛ taa n'i ye walasa i kana yɛlɛma maa wɛrɛ fɛ minnu bɛ so kɔnɔ jɔnni b'a dɔn ko bana in bɛ maa mun na sisan ne yɛrɛ cɔrɔnɔ filɛ depuis surɔ ne ni n ka équipe ni n ka directeur an bɔra ka taa yaalali kɛ ka taa dugu kɔnɔna lajɛ ne donna so kɔnɔ ma bɔ tuguni n tɛ bɔ yɛrɛ wa n tɛ taa yɔrɔ la parce que ne hakili bɛ n ka kɛnɛya la donc munna an bɛɛ kelen kelenna tɛ se k'o appliquer an ka sokɔnɔnaw la maliyɛnw an welela sɔgɔmada in na de k'a fɔ an ye k'a ye bɔ Bamakɔ kɔnɔ cɔrɔnɔ a ka taa Bamakɔ kɔnɔna lajɛ mɔgɔw bɛ ka kɔɲɔ kɛ mɔgɔw bɛ ka denkundi kɛ jama bɔlen don an ko k'o tɛ se ka kɛ k'a ye bɔ a ka taa lajɛ ne ye n ko ka n jɛ n ka ɲɛmaw u ye n wele an ye ɲɔgɔn dalajɛ sabula faso ko don sabula jamana ko don sabula kɛnɛya ko don o kɛnɛya ko la anw denw bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ an dɔgɔninw n'a musow bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ anw ye wulikajɔ de ko la ka taa dugu kɔnɔ maliyɛnw an taara dugu kɔnɔnaw munumunu maliyɛnw a ɲɛ tɛ se ka fɔ n k'a ɲɛ tɛ se ka fɔ jamanadenw aw minnu bɛ kɔfɛlaw la a ka Mali kɔnɔna na n bɛ segin kɔrɔfɔ kan mariage a kɛra Bamakɔ kɔnɔ bi mariage kɛra bi wa u y'a kɛ k'a ɲɛ mariage kɛra jamaba de bɔra jamaw fara bɛ ɲɔgɔn kan ka se ka yɔrɔ bɛɛ fa an filɛ yɔrɔ mun na yan ye sotiba de sotiba AC de ye n'i bɔra 3e pont sanfɛla la i bɛ jigin ka na 3e pont yɔrɔ mun na i b'a ye k'a fɔ nin yɔrɔ in dilannen don fleurs bɛ yen photota yɔrɔ ɲumanw don kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso u bɛna photo ta walasa u ka album cɛ ka ɲɛ n'u bɛna photo ta la u balimaw n'u somɔgɔw bɛna caya u kɔ kosɛbɛ bɛɛ ka se ka photo ta u fɛ nin y'o yɔrɔ de komi aw ɲɛ b'a la général Soumaré ka yɔrɔ de don donc général Soumaré de ka monument filɛ n'i jiginna ka bɔ 3e pont sanfɛ donc ne hakili la ni bana kuma mun n'a fɔra télé la bana in kuma bɛ ka fɔ télé la maliyɛnw n bɛ segin a kan a bɛ ka fɔ radio la anw yɛrɛ bɛ ka réseaux sociaux baarakɛlaw anw bɛ k'a fɔ kosɛbɛ donc mais hali bi matarafa ma don a la mɔgɔw ta kɛmɛ ko je m'en fous an ka sira t'a la k'an ka sira t'a la aw yɛrɛ k'a lajɛ yan bɛɛ fara jamana bi yan bɛɛ jama de kun kɛmɛ ka yan bɛɛ fa k'u tɛ taa so k'u ka sira tɛ bana na ko coronavirus k'olu ka sira t'a la ko coronavirus ko n'a y'u faga k'u ka sira fosi t'a la nin b'o de yira o nin b'o de yira bana kuma mun n'a bɛ ka fɔ k'a bɛ mɔgɔ faga e ka tila ka bɔ k'i ɲɛ tugu k'a kɛ i ka se ka sira t'a la maa si tɛ Mali kɔnɔ bi ko mun ma bana in kuma mɛn dɔɔni fo ni maa ma intéressé a la ni mi intéressé a la o b'a yira k'a fɔ k'e ye maa ye maa mun bɛ u ka sira tɛ ko la o maa fasugu de bɛ se ka sa à tout moment o mɔgɔ fasugu ni de bɛ se ka tigɛ ka bɔ a la à tout moment Mali y'o jamana fasugu de maliyɛnw anw bɛ se ka to tan wa anw ka jamana alentouré don jamana minnu bɛ yen ko bana in yɛrɛ ye a bɛ ka tiɲɛni kɛ yen cogo mun na n bɛ segin kuma kan surɔ Burukina jamana kɔnɔ olu ye couvre-feu de kɛ ko maa kana bɔ maliyɛnw Kabore n'o y'u ka président ye a ko ni maa o maa bɔra ko ni polisiw ye maa o maa minɛ gendarme ko k'u bɛɛ minɛ ka t'u datugu kaso la maa minnu bɛ Burukina a y'u ɲininka depuis 18h bɛɛ donna so kɔnɔ ka da sɔgɔ parce que ko Burukina a bɛ ka tiɲɛni kɛ yen kojugu olu fana ta daminɛna mɔgɔ kelen de la a bɔra o la mɔgɔw y'a négliger ko maaw ka to so yɔrɔ mɔsiw fana an balima dɔw don olu caman fana bɛ yen minnu tulo ka gɛlɛn an bɛ tiɲɛ fɔ aw ye dɛ ani sinafɔw minnu caman bɛ Burukina jamana kɔnɔ ko Kabore y'a lancé k'a fɔ ko bɛɛ ka to ka so kɔnɔ maa si ma sɔn ka to yen a ko nana juguya ka juguya fo ka n'a kɛ a ye maa 2 sɔrɔ ka maa 3 sɔrɔ maa 4 maa 5 bi bi in na Burukina bɛɛ bɛ maa mun na maliyɛnw a ka ca ni maa 30 ye o ma sɔrɔ foyi fɛ parce que
a fɔra k'u ka mun respecté u ma sɔn ka respecté n'o ye jamako ye bi Kabore ko k'ale t'a to maa si ka ale tɔgɔ duman tiɲɛ nin ko in na olu b'u seko kɛ wa ko polisiw ni gendarmew ka bɔ ka jigin dugu kɔnɔ ni su heure dɔ sera bɛɛ ka don so kɔnɔ ko maa si kana bɔ kɛnɛma n'u ye mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ kɛnɛma k'u b'o ci fo k'o ɲɛ jira Ala la o y'olu ka jamana ye Sénégali olu fana b'a la k'o ko kelen kɛ Sénégali Gabon maa dɔ sara Gabon ka sababu kɛ bana in ye Laginɛ anw ni Laginɛ mun ka surun n'i bɔra yan fana ka taa Côte d'Ivoire ta bɛ ka juguya fo k'a faga maa minnu bɛ Côte d'Ivoire aw fana b'a kalama nka Mali kɔnɔ a kɛmɛ b'a ko foyi tɛ anw bolo yan a kɛmɛ b'a fɔ k'a t'anw concerné a kɛmɛ de b'a fɔ anw ko ka di Ala ye ka tɛmɛ tɔw kan nka ɲɛ tɛ se ka fɔ anw b'a ɲini de mesures u ka se ka appliquer an ka ɲɛmɔgɔ minnu n'u tulo banna a y'a lase président de la République ma a y'a lase an ka jamana marabolo ɲɛmaa ma n'o ye Boubou Cissé a y'a lase ministre de la santé ma n'o ye Michel Amala Sidibé ye k'u bɛ cɛsiri mun na an ɲɛ b'a la u bɛ wulikajɔ mun na bilahi an ɲɛ b'a la n'an ko an b'a fɔ ko i jugu hali n'a tulo ka jan i k'a fɔ ko zozo hali n'a sɔrɔ i jugu ye zoza i k'a fɔ k'a tulo ka jan maliyɛnw nka o tɛ tiɲɛ dɔw fɔli bali o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye k'a ɲɛfɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye hali bi u ka dɔ fara mesures kan u ka kow gɛlɛya a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye u k'u janto sotarama kɔnɔnaw taxi kɔnɔnaw ministre de la transport n'o ye Micheli ye ministre des transports et de la mobilité urbaine a y'a ɲɛfɔ a ye k'a fɔ ko hali ni baruw datugura hali ni boîtes datugura hali ni misiri kɔnɔnaw datugura tant que mobiliw bɛ ka circuler o b'a yira k'a fɔ ko jama bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na sabula aw ka taa don an ka sotarama kɔnɔnaw kɔnɔ bani maliyɛnw n'i donna sotarama kɔnɔ hali place tɛ sɔrɔ tuma dɔ la u bɛ mɔgɔ de kɛ ka sotarama fa fo dɔw bɛ sigi camancɛ la ni bana bɛ dɔ la dɔrɔn a b'a yɛlɛma sotarama kɔnɔ maa bɛɛ fɛ o maa kelen bɛ se ka kɛ sababu ye o b'a yɛlɛma maliyɛn bɛɛ fɛ maliyɛn bɛɛ transport nafa ka bon ko in na munna a tɛ sotaramaw jɔ hali ni sotarama tɛ se ka jɔ parce que Michel y'a fɔ l'autre jour conférence de presse la a ko k'u ni sotaramatigiw ani taxibolilaw ani karitigiw k'u n'u bɛna sigi ka kuma ka ɲɔgɔn ye u bɛna faamuyali sɔrɔ kow la nka a ko bɛ ka sumaya dɛ ɲɛmaw a ko bɛ ka sumaya bana in bɛ ka tiɲɛni kɛ jamanaw kɔnɔ munna sotaramaw tɛ jɔ munna taxiw tɛ jɔ hali n'u tɛ se ka jɔ mesure dɔ tɛ ta ka polisiw bila dugu kɔnɔ k'a lajɛ k'a fɔ sotarama kɔnɔ maa kana tɛmɛ maa 5 kan ou bien maa 4 maa kelen k'i sigi kelen k'i sigi kelen k'i sigi polisiw ka yala yala dugu kɔnɔ ni c'est-à-dire ni busan ye busan u ka yala n'u y'a ye maa min bɛ yen k'o ma se ka consigne respecté u ka busan ti o kunna maliyɛnw munna o tɛ kɛ taxi kɔnɔnaw fana ka kɛ o cogoya kelen na tant que o ma kɛ nafa foyi tɛ nin ko ninnu na a bɛ baara gɛlɛya kosɛbɛ a ye taa sugu kɔnɔnaw lajɛ n bɛ segin a kan mesure ka ta sugu kɔnɔnaw hali bi marabolo ɲɛmaa y'a fɔ a ka kuma la k'u bɛ ka wulikajɔ la kɛ ka maa dɔ sugandi maa minnu bɛ yen k'u bɛna yala yala sugu kɔnɔnaw la ka mɔgɔw sensibiliser a ko bɛ ka sumaya dɛ ne bɛ fɛ an k'an deliya k'o fɛ k'u bɛna lajɛ ka jiw sigi sugu kɔnɔnaw la ka jiw sigi jama ka ca yɔrɔ mun na mɔgɔw ka commencer k'u tɛgɛw koli daminɛ nka sensibilisation o de nafa ka bon nin ko in na mobili ta nafa ka bon sotaramaw fan bɛɛ jama na i b'a fɔ ko côté dugu kɔnɔ wallahi billahi bana in bɛ se ka sɔrɔ sotarama kɔnɔna fɛ ne de bɛ segin kuma in kan mariage a kɛra bi denkuliw kɛra bi donc o b'a yira k'a fɔ mesure ninnu u tɛ ka labato mesure ninnu u tɛ ka ta bala tɛgɛ ka ko safunɛ na o ye fɔlɔfɔlɔ ye an b'an cɛsiri o la k'o fɔ jamanadenw ye bɛɛ k'i tɛgɛ ko safunɛ na wa a ka video in a k'a partager k'a partager a ka video in partager video ka partager kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw u b'an kumakan mɛn k'a dɔn k'a fɔ ko bɛ dugu kɔnɔ hali bi a k'a tɛgɛ ko safunɛ na gel minnu bɛ yen n'o bɛ se ka bana in kisi o geliw an y'a jira aw la a bɛ feere pharmacie la alcool de b'u la o b'a kisi bana ma a sabanan belebeleba ye mun ye mun ka jugu n'a bɛɛ ye k'an k'an yɔrɔ janya ka bɔ jamama yɔrɔ la o de ka jugu ka tɛmɛ ko in bɛɛ kan n bɛ segin kuma kan o mun bɛ yen n'a tɛ ka respecter jamanadenw fɛ o mun bɛ yen ni jamanadenw tɛ k'a minɛ n'u tɛgɛ fila ye o de ye ko gɛlɛma yɔrɔ ye donc gouvernement k'a ka responsabilité ta an bɛ segin kuma kan gouvernement k'a ka responsabilité ta an bɛ segin a kan siɲɛ 2 gouvernement k'a ka responsabilité ta o ye 3 ye an bɛ segin kɔrɔfɔ kan gouvernement u ka polisiw cari dugu kɔnɔ polisi ɲɛnamaw minnu bɛ yen k'u tɛ wari minɛ dɛ sabula polisi dɔw fana bɛ ka nin kɛ u ka business de hali n'a fɔra k'u ka sotarama kɔnɔna la ko ni jama cayara u ka dɔ bɔ a la sotaramatigi dɔ mana 200 d'u ma dɔrɔn u b'u da de jamana in yɛrɛ tolilen don c'est à dire que ko lankolonw n ka sira t'a la o de kɛmɛ ka jamana in fa donc gouvernement a k'a ka responsabilité ta bi a k'a ta sini mun b'a to baara in a bɛ se ka nɔgɔya an bɛɛ ma cogo min na n'o ma kɛ nin ko n'a bɛ ka fɔ fu don
nafatiya si la polisiw ka cari dugu kɔnɔ polisiw ka lajɛ ka surveillance kɛ u ka lajɛ n'a sɔrɔ consigne minnu n'a fɔra ɲɛmɔgɔw fɛ n'a bɛ ka respecter ou bien n'a tɛ ka respecter sinon o b'a yira k'a fɔ président ni ministrew jɛra ka kuma minnu fɔ est-ce que nafa yera kumaw la parce que maaw tɛ k'a labato maintenant n'u tɛ k'a labato a kan ka labato u kunna jagoya de la jagoya u sɔnna u ma sɔn u b'a respecter sabula i tɛn'i to i ka malangoloya n'i ka ko la ka taa bana don anw kunna ka se ka an balimaw minɛ maa minnu b'a min u m'a bɔn dɔw bɛ so kɔnɔ u tɛ bɔ u bɛna taa bana in sɔrɔ k'a sababu kɛ dɔw ka négligence an'u ka manamanako ye ne ba somɔgɔw bɛ di tɔgɔ duman jamu Awa Traoré. Traoré Nse. Baasi t'i la Baasi foyi tɛ n na. e bɔ mɛ Traoré la kan yɛrɛ de fɛ donc maliyɛnw ɲɛ b'i la nin waati in na an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn sabula ko bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye ko coronavirus est-ce que e delila k'o mɛn Ayi ne ma deli k'a mɛn. e ma deli ka coronavirus mɛn Ayi sisan de n y'a mɛn. sisan de i y'a mɛn Awɔ. ni siɲɛ fɔlɔ ye k'o mɛn Ni siɲɛ fɔlɔ ye. yanni n k'a ɲɛ f'i ye min y'i ɲininka ne ko mariage joli kɛra yan bi komi aw bɛ feere la yan Mariage min kɛra a ka ca dɛ. An yɛrɛ t'a da dɔn yɛrɛ. a ka ca ni duuru ye A ka ca ni dɔɔni dɛ. a ka ca ni joli ye A bɛ hali 30 bɔ. a bɛ 30 bɔ Awɔ. e yɛrɛ sera ka mun jate o y'o ye quoi Awɔ. 30 30. donc mais a 30 la jama minnu nana u kun ka ca jamaba kun bɛ yan Awɔ jamaba de kun b'u kɔ parce que banamakɔya daminɛnen jamaba de bɛ ka nalen. donc o b'a yira ko banamakɔya daminɛna Awɔ kalo kura de y'a bɛɛ lajɛlen mairie kɔni de bɛ ka kɛ fɔlɔ. Awɔ. donc jamaba de nana yan Jamaba de nana bi. Awɔ. a tila bɛɛ ye banamakɔ ye Ayi a tila bɛɛ ye banamakɔ a bɛɛ t'u ye dɛ mais awɔ a caman kɔni ye banamaga ye. mais est ce que jama minnu nana e ka ɲɛɲini na est ce que mɔgɔ ninnu c'est à dire est ce que mɔgɔw kun nɔrɔnɔrɔlen don ɲɔgɔn na parce que o de ka gɛlɛn a fɔra ko mɔgɔ Ayi mɔgɔw kun nɔrɔlen tɛ ɲɔgɔn parce que an sigilen yan nɔ polisiw nana ka na mɔgɔw gɛn. Awɔ polisiw ye gɛnni kɛ ko mɔgɔ ka taa quoi parce que ko jama kana na kafo ɲɔgɔn kan. Awɔ parce que mɔgɔ mana mɔgɔ 50 bɔ k'a mɔgɔ bɛɛ k'i yɛrɛ ta. mais est ce que o kɔfɛ polisiw taalen mɔgɔ tilala ka na tugu ɲɔgɔn na Ayi polisiw u tagalen kɔ mɔgɔ ma tugu ɲɔgɔn na polisiw yɛrɛ ma kɔ don yɛrɛ wagati bɛɛ u bɛ na wagati bɛɛ u bɛ na sisan yɛrɛ de u filɛ ka nani jɔ awɔ u ye nani jɔ o de la u bi hali sisan u kɔni tora taa ka segin la dɔrɔn awɔ mais n'o don munna mariage tɛ jɔ o la e yɛrɛ bolo a mariage kan ka jɔ ne yɛrɛ y'o de fɔ sisan k'a fɔ n'i y'a mɛn mariage bɛ kɛ mairie de bɛ furu de bɛ ka siri ou bien u k'a fɔ maire ɲɛna dɔrɔn déjà bana bɛ ka na quoi u ka fɛnkɛ jɔ dɔɔni. mais mun y'an kamana quoi komi anw bɔra yan fɛ jama kun ka ca yen mais anw ma polisiw ye k'olu gɛn jama caman kun bɛ ɲɔgɔn ka yan fɛ yɔrɔ la jama kun ka ca u kun nɔrɔnɔrɔn bɛ ɲɔgɔn na an fɛ n k'o ɲɔgɔn kelen de kɛra parce que yan kun fan bɛ jama na kojugu an yɛrɛ tɛmɛtɔ yan. Ayi o ɲɔgɔnmakanw kɔrɔ yan parce que anw yɛrɛ tɛ yen tɛ ne ka tabali la polisiw nana gɛnni kɛ an sigilen tun bɛ yan fɛ u ko n'an ma wuli dɔrɔn k'u bɛ gazi fili. Awɔ k'u bɛ gazi fili. Mɔgɔ kun bɛ yan fɛ de. Jamaba kun bɛ yan fɛ de. Anw kɔni anw yan yɔrɔ fan fɛ mɔgɔ si kɔni tɛ yan anw yɛrɛ kun taara kɔfɛla in de la. donc jamaba kun bɛ yan fɛ. Jamaba kun bɛ yan fɛ de polisiw yɛrɛ bɛ yan nɔ i y'a ye hali anw yɛrɛ ma feere an ka feerelifɛn yɛrɛ ma san sisan yɛrɛ de o sanna i y'a ye a bɛ kuma maires de fɛ sisan nɔ ani minnu bɛna fɛnkɛ kɛ pour que bana min bɛ sen na a ka nɔgɔya jamana kɔnɔ. est ce que bana in yɛrɛ ne bɛ yɛrɛ ɲininka fɔlɔ komi e yɛrɛ kun ko k'i t'a dɔn. Ne t'a dɔn. mais bana in bɛ se ka yɛlɛma maa fɛ cogo jumɛn. Ne t'o fana dɔn ne i b'a dɔn bana nasugu min don wa. ayi ne t'a dɔn bana sugu min kɔni don. i ma ɲininkali fana kɛ. ayi munna. parce que ne fana tɛ kɛnɛma mɔgɔ ye ten. o tuma n'i tɛ kɛnɛma mɔgɔ ye o kɔrɔ i ka nin intéressé a la. I b'i intéressé. a bɛ se ka kɛ i denw bɛ kɛnɛma olu b'a fɛ ka da i fan fɛ nka komi an tɛ cogoya dɔn a la kosɛbɛ tɛ ayi. mais e b'a kalama k'a fɔ ko bana in bɛ se ka yɛlɛma ale fɛ wa ala k'an kisi. ala k'an kisi awɔ. parce que bana in a bɛ yɛlɛma maa fɛ bana mun don n bɛna ɲɛ f'i ye a lamɛn ka ɲɛ. i fana kɛ sababu ye i ka taa ɲɛfɔ maa wɛrɛw ye. awɔ n y'a mɛn. bana kura dɔ de bɔn bɛ sa ko coronavirus a bɛ ka diɲɛ maa bɛɛ faga mɔgɔw a bɛ ka mɔgɔw faga. n'i taara faransi ani itali olu bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini bi italiyɛnw ka datugu m'u da la faransi datugu b'a da la jamana ɲɛnamaw olu bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini bon bana in donna afiriki kɔnɔ nka an ka ɲɛmaw ko ten dɛ k'a ma don mali la yan u ko ten dɛ nka an kɛrɛfɛ jamanaw senegal ni côte d'ivoire ni burukinaw a b'olu kɔnɔ donc o b'a yira ko mali n'a man jan tuguni o tɛ tiɲɛ ye donc n'a y'i minɛ k'i bɛ sa ko fɛn kelen de bɛ se k'an kisi ka bɔ a ma an k'an yɔrɔ janya ka bɔ jamamayɔrɔ la an k'an tɛgɛ ko safinɛ na fɛn dɔ bɛ yen ko gel u b'a feere pharmacie la alcool de b'a la k'i k'a san a wari man ca a dɔ filɛ nin nin y'a fitinin n ka dɔɔnin k'i tɛgɛ la i k'a mun a kɛ n tɛgɛ la a filɛ voilà a mun i tɛgɛ la
voilà i bɛ nin fitinin san i bɛ to ka yala i b'a bila i ka portefeuille kɔnɔ ni nisɔndiyara dɔrɔn i bɛ dɔɔnin k'i tɛgɛ kɔrɔ i b'a mun i y'a mɛn n'i bɔra dugu kɔnɔ i k'i tɛgɛ ko safunɛ na yanni i ka bɔ fana i b'i tɛgɛ ko safunɛ na i y'a faamu wa ayi a banna i ye nin bannen de fɛn fɛn b'i tɛgɛ la o bɛɛ bɛ taa donc e bɛ se ka mun sɔrɔ sisan ka ɲɛfɔ i yɛrɛ muso ɲɔgɔn tɔw ye mun b'a to bana in a kana se ka kɛ tiɲɛni ye jamana kɔnɔ. Musow k'u tanga ko caman ma tɛgɛ ko min filɛ nin ye an ka taa fɛnw san k'an tɛgɛ ko n'a ye k'a fɔ an denw ɲɛna u k'u tanga fɛnw ma kɛnɛma dumunifɛn ninnu ni fɛn ko caman ninnu kɛnɛma u k'o dabila o la an bɛ tanga ma. donc n'i taara so i bɛ t'o lase. awɔ n bɛ t'o lase awɔ n b'a fɔ jama ye. i k'i hakili t'o la. awɔ n y'a mɛn. d'accord ne ba e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fara nin kan. ne bɛ se ka min sɔrɔ ka fara a kan ayiwa ne bɛ n ka kan bila mɔgɔw ma kɔni an seliko mugan ta an ka jɛ k'a di ala ma ala de b'a ka jɔnni kisi tiɲɛ tɛ yan an fana an ka sanuya fara an boloda la i bɔra ɲɛgɛn na i k'i tɛgɛ ko i bɔra dugu kɔnɔ i k'i tɛgɛ ko filɛ ka safinɛ jini min kɛ i k'a san tɛgɛma jalen tɛ quoi a kun ye k'i tanga fɛn caman ma ou bien dagɛlɛyama tɛ hali n'i ko mɔgɔ ma ɲɛ ma ala kama i k'a san dɔ bɛ se k'a san k'a d'i ma ou bien dawɔ dɔ bɛ se k'a san k'a d'i ma mais an k'a jɛ k'a ɲini maliyɛnw fɛ an ka jɛ k'an kan kɛ kelen dɔrɔn ala k'an kisi bana in tɔɔrɔ ma kulu alaw ba kɛmɛ ala k'o don an n'a cɛ yarabi an ma hɛrɛ bɛ kɔrɔ a bɛ tile bi ala k'o don an n'a cɛ ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma ala k'an kunnadiya ala k'an kisi kunnagoya ma. d'accord donc i ka kuma ɲɛna mais i kan ka mun fara a kan maintenant o ye consigne minnu fɔra an k'olu respecter kuma mun fɔra an k'an yɔrɔ jan an k'an tɛgɛ ko safunɛ an k'olu bonya kosɛbɛ mais mariage ko ninnu na i bɛ se ka mun fɔ o la. an mariage ko ninnu na ne kɔni b'a fɔ yan yɔrɔ ta kɔni yanni u k'o kɛ a bɛ kuma maire fɛ tiɲɛ tɛ wa parce que maire bɛ kɔɲɔmuso 4 kɔɲɔmuso 5 de furu siri ɲɔgɔn fɛ. mais est ce que o kɛra. o kɛra mɔgɔ kelen an tɛ mairie la mais mɔgɔ kelen ta tɛ siri quoi a bɛ daminɛ mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 ma hali mairie dɔw ta bɛ kɛ 10 a bɛ débat u k'a kɛ hali n'u b'a kɛ u k'a kɛ mɔgɔ kelen kelen quoi ou bien u k'u jɔ k'a jɔ dɔɔni fɔlɔ quoi ou bien de parce que min bɛ se an bɛ se ka an profiter k'an tanga bana in tɔɔrɔ ma quoi o ka fɔ maire ɲɛna u ka sabali deli don bɛɛ k'i tanga quoi maliden kelen o kelen an bɛɛ kungo de ye kelen ye si tɛ taa ka si da ni nin donna mali kɔnɔ a tiɲɛni ka bon fo k'a faga ou bien de. d'accord merci donc a bɛɛ k'aw tanga surtout sotarama kɔnɔnaw la n'aw donna a ka n'aw nɔrɔ maaw la voilà maliyɛnw a yɛrɛ bɔra ka nin mɛn an balakaw u bɔra ka nin fɔ ne ba somɔgɔw bɛ. baasi foyi tɛ yen. o b'a yɛrɛ k'e fana bɛ feere kɛ yan yɔrɔ la. awɔ. e fana bɛ feere kɛ. awɔ. an ɲɛ b'a la ko mariage baden de kɛra yan bi jamaba de tun bɛ yan anw yɛrɛ yaala dugu kɔnɔ an ye caman wɛrɛw ye mɔgɔw nɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na u nisɔndiya i b'a ko foyi tɛ an bolila ka na an nana sɔrɔ jama bɛ yan fana e ye mun jate minɛ jamako la yan bi est ce que mɔgɔw kun nɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na wa mɔgɔw kun gɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na. tiɲɛ yɛrɛ la ala ko tiɲɛ de mɔgɔw gɛrɛla ɲɔgɔn na mɔgɔ ye photo ta. awɔ ne y'o bɛɛ jate minɛ bana in kɔni bɛ yɔrɔ min na an tɛ se bana in na an k'an yɛrɛ ɲini an ka kisi bana in tɔɔrɔ ma tubabu yɛrɛ bɛ se furakɛli la ka tɛmɛ anw kan mais olu yɛrɛ bɛ ka dɛsɛ a la donc an k'an yɛrɛ ta bɛɛ k'i i yɛrɛ fɛngɛ bana kana se ka tiɲɛni k'an kun cogoya min na ne kɔni ta ye o de ye. mais an b'an yɛrɛ tanga cogo jumɛn e bolo an bɛ mun ni mun. ɲɔgɔn na an ka mariage ba in dabila an kana gɛrɛ ɲɔgɔn na hali mɔgɔ kana cɛya ka se taama ɲɔgɔn ye groupe taama ɲɔgɔn fɛ an k'olu bɔ a la mɔgɔ ka kɛ kelen kelen ye pour que an bɛ se ka kisi bana in tɔɔrɔ ma bana in man ɲi. mais est ce que e b'a la k'o lawaleya. tiɲɛ yɛrɛ la. e bɛ k'o lawaleya. awɔ. e b'o lawaleya. awɔ. e tɛ ka gɛrɛ jama la. ayi. e bɛ k'i tɛgɛ ko safunɛ. ayi tiɲɛ na man tɛgɛ ko safunɛ na. i b'i tɛgɛ fana ko safunɛ k'o fana b'a la a fɔra k'an k'an tɛgɛ de ko safunɛ fana k'o b'a la est ce que e b'a la k'o matarafa. ayi. munna. ne m'o kɛ. i m'o kɛ. ayi. e bɛ se ka mun lase muso wɛrɛw ma mun b'a to aw k'o lamatarafa a ka tɛgɛ ko safunɛw la a ka gel ninnu k'aw tɛgɛ la mun fana filɛ ne da la o fana ka ɲi n'o se b'i ye i ka t'o san a wari man ca dɔrɔmɛ 20 a dɔw ye 30 a dɔw ye 100 donc i bɛ se ka mun lase ka fɔ o la. tiɲɛ yɛrɛ la mun kɔni bɛ ne fɛ an bɛ k'an yɛrɛ kɔlɔsi bana in na bana in kana se ka don an ka jamana kɔnɔ an k'an yɛrɛ tanga an bɛ tanga ni fɛn fɛn ye an k'o ɲini an k'o kɛ safunɛ ko min filɛ nin ye kɛ ne yɛrɛ bɛna safunɛ in san. awɔ ne yɛrɛ bɛna san pour que an ka kisi a ma dɔrɔn. donc n'i taara so i b'a kumakan lase i ka denbaya la merci d'accord donc maliyɛnw a bɔra ka nin mɛn ninnu bɔra ka mun fɔ a bɔra ka kumaw mɛn donc somɔgɔw bɛ di tari baasi tɛ yen kɔrɔfɔ dɔ b'e bolo ka fara ko in kan. ouais bon alhamdulillah kɔrɔfɔ tun bɛ n bolo parce que bana in bɛ cogo min na jamana in kɔnɔ
surtout yana ma fo jamana ngono ko kan jamana na anya bala to na vraiment aku avec exagéré bon une fois que adi amala delta ka sa en refia mais am se ka position minuta ka labe minu sabati no bato akati sanga jamana kono donc tellement que no kon bifo mi la me jamana la me dem bela jele fo ka da parce que rebe ka chesiri minke ni te à vrai dire neti do etene don na commentaire wore ke ni ka barade don bi commentaire ke ka da odika parce que malé fait je ka gele trop ba fo ko boy bita sway do di ni ma akani fo kan non ne ni te nyoy sala men ko ka bara o de jaranya ni be ki le 600 ni modo ta doro kana go mini voir et puis ci wore pan mi na clarana ambo fo krefe na la sonama bon banain ko ni vraiment ika chesiri la cerno halsa do fra chesiri kan ko intere ala de bi sara si on digo mo ki sara ite sara soro mais ala de bi sara ye ko ko ke ala kama o ala clé de be klaki sara i woni yere la donc halsa mala de lika chesiri ka halsa ika mo la sensibiliser ika do re fran chesiri nga minteni halsa pour que malon ka be yoro ka damne bamako kono ya ka tay raison na cercle be kasi ka don ka fo mimbe sina jamana ngono ni wakati na anga se ka gere nyoya ango neme foli nuni fennu sababu min ba to ni fama yo fanye min ba kisi doni kabu mambe lu matrafa ka se ka ko labe a bentugo la vraiment ambi foki wala ni kuma wara konte mbolo yera to ne to Mustafa njamoy Dougouré merci marakake OK d'accord donc malien et Mustafa Dougouré avec ka kuma kera laban ambi ko kunche malien bi se ka tuguni malien jamana den bi se ka kan bi awwele mbe wele ni bunya weleli mba wele ni makari weleli jiya kono ni wati na be kamana gwambe yani nga kuma laba nyere balma kedo fana ben kerefe na le to ko Jeff donc ale fana chesri men no kosobe ambi fen jama ngi ñoko fa arabi équipe la donc arabi fenga dakuru damado fara kuma inga yani chorno ka fen numbe la kunche Jeff ibsaka mu farani ko voilà bon yani do krofo kono me foli bla malen chemana musoma be ka ira bela jelena ka foko ouverture média avec kelemina ambe lutumina ambe solega wuliuni ante snoro ambe chianye na ambe client en 5 ans dorete amba ke parce que en faso kadanyere ni ambe wuliga ni beke ka foko mo ban sara mo tan sara amba kanyere parce que en faso de nyumo de faso de kadanye c'est vrai qu'avec le coronavirus, c'est mal là. Mais moi, je pense que c'est vrai, c'est mal là. Mais je pense que nous avons mesure bien avant que parce que déjà, donc, moi je pense que ça doit être une leçon pour les Maliens, c'est-à-dire qu'en siga, en miri, autorité ko kama c'est en fait, en fait, mais en regarde là, il y en a c'est en fait parce que nous de tabolo nous fora ganga sania nous fait nous sabati, nous sabati déjà on doit en fait, donc là on nous sabati avec sababu ya atna doit en fait rebler, donc on me secourir faut autre maintenant qu'on fait, nebe chibla autorité moroma, ouais mouillé. Mali autorité wa foka foko maraji kene kana teme ma biduru nyona ka mais anya ye biye dimanche de ambora e torno yere témoin ma fama ambora antara yala yoro la anya ye ibita kene do ka yere mo do be aka tani ma keme saba donc ça veut dire que autorité ou bla oro la ou mesure munuta mesure ni mesure ta ni ma appliquer ani fube clé sotrama kono don flenier mo an klina ka sotrama u be ka teme be sotrama kele bi se ka ta soro ma biduru ba kono ma biduru mali sotrama yere be ba do mo yere be jore ka jonyon ka surtout dimanche don fe mo de jolendo placité sotrama kono re mo be ku jo sotrama kono la moi je pense que ni état et mesure ta ni état gogo bon ni ngana ke état kanga appliquer de application mu ya be jaguya de beka ni état ma sika joro fa ola ça dit que ambe jigi état la o ba ira de ka foko état ka exercice tiers la tien kuma te parce que ni sariata ni woko boni sharia nganga boli jamana denka et autorité na fera qui autorité gendarme be ga disposition na police ba au ka disposition na ozo fore o katap ça dit pempenya armée a berebe au ka disposition na bon muna autu lula bla ça dit ko uga maléon lakana ay sharia mu fo muna autu bla ko o sharia en bateau muna autu bla ko o appliquer na mo to au yere matin
n'aw mɔgɔw t'u yɛrɛ ma ten mun ka d'u yɛrɛ u b'a fɔ foli dɔrɔn tɛ da la k'a fɔ ko bɔn ka taa jɔ terrain la ORTM na an ye mesures ta bon an ye mesures minnu ta a kɔni a kana don mɔgɔw kana caya sotaramaw la jamajɛyɔrɔw la mɔgɔw kana tɛmɛ mɔgɔ 50 kan a don ta mais kuma in foli tɛ da la an mako bɛ a ka appliquer de n'a ma appliquer o kɔrɔ de aw tɛ État ye a ka responsabilité ma dafa an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ parce que ko caman bɛ kɛ Mali in na n'i y'a ye fɛn caman bɛ kɛ Mali kɔnɔna la a tɛ kɛ sɛbɛlako ye parce que mɔgɔ minnu autorités t'u jɔ u jɔyɔrɔ de la n'i ye Maliko yɛrɛ ye ka taga ka mɔgɔw boloma da fo yɛrɛ tɛ dɛ autorités furadama tɛ jɔ u jɔyɔrɔ la donc il est grand temps que u ka jɔ u jɔyɔrɔ la bɛɛ ye Burukina ta ye a ye Burukina ta ye surɔ mɔgɔ minnu ye information ye a ye Burukina ta ye Burukina bɛɛ ka autorités ye mɔgɔw bila de ka mɔgɔw mate ka population bugo c'est pas que u ye population jugu ye o mais u bɛ ka kɛ de parce que pour la population mɔgɔw dɔw bɛ yen population bɛɛ tɛ dɛ mɔgɔw dɔw bɛ yen farafin o ye farafin o bɛ farafin joli yɛrɛ de la c'est à dire que farafin dɔw yɛrɛ de bɛ yen n'i ma bere kala n'i ma bere de ta o kama bila u tɛ tilen donc maliyɛnw kan k'o ɲɔgɔnna de kɛ an kan k'o de appliquer Faransi ta filɛ nin ye olu ye amende ko bila u ta la amende n'i y'a mɛn i bɛ amende kɛ compte bancaire de bɛ mɔgɔw bolo compte la Mali la yan compte bancaire ko bɛ yan a bɛ maa minnu bolo o tɛ faama kunda yan donc an bɛ se ka sariya minnu ta mesure minnu ta aw olu ta quoi a kana aw ta kɛ don o don aw bɛ taa sigi ORTM na ou bien a bɛ ORTM ou bien a bɛ journalistes invité ka taga aw sigi ka kumabaw fɔ k'a fɔ ko bon nin mesure talen don nin mesure talen don alors que an minnu ye population lambda an bɛ tile k'a ye don o don a mesure si appliqué len tɛ o kun ye mun ye aw ye mesure ta anw de lakanali kama mais aw tɛ ka mesure appliqué. Ça veut dire que vous avez c'est-à-dire que wa yira de ka fɔ aw minnu yɛrɛ autorité a bɛ autorité ko kuma de fɔ mais a tɛ se ka kɛwale kɛ a tɛ se ka baara kɛ kuma min bɛ bɔ aw da n m'a fɔ ma ani fu bɛɛ kelen o de y'a to maliyɛn bilama an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn yɛrɛ dɛ Mali bilama n'i y'a ye mɔgɔw tɛ ka autorités respecté n'i y'a ye mɔgɔw tɛ jamanadenw ka jamana ɲɛmɔgɔw ka kumaw respecté parce que u bɛ kuma minnu bɔ u da la u t'a kɛwale kɛ u bɛ kuma minnu bɔ u da la u t'a kɛwale kɛ. Donc finalement maliyɛnw c'est à dire que an sera yɔrɔ de la maliyɛnw tigɛlen don autorité an tigɛra autorités yɛrɛ la tiɲɛ de tiɲɛ yɛrɛ parce que an tigɛlen don u la parce que u bɛ fɛn fɛn fɔ u t'a bɔ a sira fɛ a fɔra ko wayi ko mɔgɔw kana rassemblement kɛ ka tɛmɛ 50 personnes kan bi min kɛra a ka ca ne ko yanni an ka taa o bɛɛ la o mariage ko ni fɛn minnu bɛ kɛ o munna u tɛ se k'a fɔ mairie mɔgɔw ye u ka mariage ko ninnu jɔ nin wagati ninnu na yɛrɛ. Munna u tɛ mariage yɛrɛ jɔ nin wagati la fɔlɔ. Ne yɛrɛ bɛ ɲininka o tuma ni dɔw ma furu nin waati la o bɛ sariya u tɛ ka nin waati to yan. U ka mariage jɔ nin wagati la. Furu yɛrɛ to yen jagoya ye furu ye yan u ka furu to yen fɔlɔ ni nin waati tɛmɛna semaine fila kɔfɛ. Fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka jama fara ɲɔgɔn kan u k'a bɛɛ lajɔ fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka jama jɛko ka kɛ sababu ye ka jama fara ɲɔgɔn kan u k'a bɛɛ lajɛlen lajɔ mariage mairie de b'a kɛ u ka taga maire fɛ yen mairie ye autorité de autorité locale de don. U k'a f'u ɲɛna olu bɛ an jamanadenw de kama n'i y'a mɛn ko a bɛ taa mairie siri mɔgɔw kɛnɛbagatɔw de taara ka taa aw fɛ ka taa mairie siri o n'i y'a mɛn k'aw bɛ taa sigi k'aw bɛ taa mariage k'aw bɛ taa furu siri ye ou bien k'aw bɛ taa wolosɛbɛn papier ni fɛnw dilan mɔgɔw de kɛnɛyalen ni kɛnɛya tɛ i tɛ den sɔrɔ ni kɛnɛya tɛ mariage tɛ se ka kɛ o bon nin wagati ni concours ni fitinin na an kana fɔ k'an b'an ka intérêt personnel bila c'est à dire que au dessus ka intérêt général ko bafoué a ye mariage ko ninnu mairie mɔgɔw k'a dabila wagati ni ko de don a y'a dabila denkuli mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko denkuli ko bɛ se ka dabila mais ni denkuli kɛra mɔgɔ a fɔra ko jama hakɛ min ka limite ka kɛ jama. hali n terikɛ i ka kumalatigɛ tɛ dɛ hali denkuli bɛ se ka jɔ denkuli ka jɔ den tɔgɔ ka da. A ka fɔ ni nin waati ninnu dɛmɛna an bɛ bɛɛ wele ka na an bɛna saga fa a bɛ tɛmɛ o kan a tɛ tɛmɛ o kan jagoya ye mɔgɔ feere a tɛ tɛmɛ o kan yɛrɛ den tɔgɔ da i fa tɔgɔma la ou bien i ba tɔgɔma la ni waati dɔ tɛmɛna a bɛ denkuli sigi voilà donc an ka c'est à dire que an ka ninnu bɛɛ jateminɛ mais ne kɔni moi j'insiste toujours sur là-dessus il faut que les autorités maliennes prennent leurs responsabilités parce que jamana n'i y'a mɛn ko jamana l'existence même d'un état là c'est à dire que autorités de don autorités de bɛ jamana ka souveraineté n'a ka fɛn bɛɛ autorités de b'a to a bɛ fɔ ko nin jamana in ye état souverain Mali ɲɛmɔgɔ a ye sabali a k'aw yɛrɛ don da la dɔɔni dɔ kɛra don o don aw de bɛ kumaw fɔ k'a fɔ ko a don ta a bɔ ta n'i y'a ye aw dala ka maa si t'aw respecté dɔ wɛrɛ tɛ dɛ parce que a bɛ mun fɔ a t'a kɛwale a t'a kɛwale kɛ a ye mesure minnu ta an b'a ɲini aw fɛ. An b'a ɲini aw fɛ an t'a ɲini aw fɛ dɔwɛrɛ kama dɛ an y'a ɲini aw fɛ Ala kama n'a a t'anw fɛ an b'an yɛrɛ fɛ an y'a ɲini aw fɛ Ala kama
ay mesure minnu ta ka mesure appliquer n'a sɔrɔ ni policiers ni gendarmes n'u kun bɛ population de ka disposition na wallahi an kun b'u bila u kun bɛ mɔgɔw la régler ka sariya la bato mais u bɛ aw de ka mara la u b'a aw de ka mara kan donc an b'a ɲini aw fɛ a ka policiers wo gendarmes a k'u bila a ye mesure minnu ta a k'u appliquer voilà o de kun mais nderikɛ ale k'i ka fɛn dɔɔni kɛ ndɛgɛ la dɛ parce que bana kunbɛ ka kusa bana furakɛ ye komi a t'olu sɛbɛn ma a b'anw sɛbɛn ma yala n'a ye dɛ i jo don dɛ a t'olu sɛbɛn ma nka a bɛ ne sɛbɛn ma ne ka kɛnɛya ka gɛrɛ ma dɛ ani kɛrɛfɛmaw o de la ne ko n ko n tɛ dan t'a to maa si kana bana don anw kan yan an sigilen masumalen se t'an ye wari t'an bolo fandanya bɛ na an ta tiɲɛ tile farima b'an kan plus de 30 et quelques degrés 40 degrés an b'o fandanya jugu la n'a fɔra ko coronavirus nana don an kan o t'an da tiɲɛ ne ya nka an ka ɲɔgɔn bonya maliyɛnw an ka ɲɔgɔn respecter an ka ɲɔgɔn bonya a bɛ dépend an yɛrɛ de ka kɛwalew la kun jumɛn de la kuma minnu bɛ ka fɔ an t'a labato dɛ munna k'a sɔrɔ a bɛ ka kɛ an yɛrɛ de kama cɛ bɔra ka kuma mun fɔ c'est important kun jumɛn de la mairie tɛ datugu nin waati in na o tuma diyagoya de ye fo furu de ka kɛ nin waati in na o tuma n'aw ma furu kɛ a bɛ sa ou bien furu de n'i m'a kɛ dɔrɔn i ni bɛ tigɛ ka bɔ a la de han ne hakili la furu bɛ se ka reporter i ka mariage n'a sɔrɔ bi don k'a fɔra ko coronavirus yɛrɛ a reporter kɛ e kana kɛ sababu ye i ka mariage kana taa kɛ sababu ye ka taa bana don an ka jamana kɔnɔ a kana taa kɛ sababu ye an den minnu bɛ ka tugu i nɔfɛ i ka taa bana yɛlɛma u ka taa yɛlɛma anw bɛɛ k'an ka sokɔnɔnaw la munna mariage tɛ jɔ a t'a jɔ mun de la ou bien f'a ka fɔ de ko maa 10 sara Mali la o la a b'a jɔ wa ou bien f'a ka fɔ ko maa 100 sara Mali kɔnɔ o la a bɛ sɔrɔ ka mariage jɔ wa n'a ma fɔ ko maa dɔ sara mɔgɔw ka siran ɲɛ a tɛ jɔ maliyɛnw n'aw t'a yɛrɛ fɛ maa minnu bɛ nin ko la n'u t'u yɛrɛ fɛ anw b'an yɛrɛ fɛ anw bɛ kuma ni autorité de ye il faut que autorité gouvernement an k'an ka responsabilité ta dɔ kɛra dɛ maliyɛn tulo ka gɛlɛn dɛ ne bɛ segin kuma in kan don o don maliyɛn mun bɛ yen k'a tulo ka gɛlɛn danda la bilahi maliyɛn tulo ka gɛlɛn n bɛ segin kuma in kan cɛkɔrɔba tulogɛlɛnw bɛ yen denmisɛnnin tulogɛlɛnw bɛ yen bilahi talahi funankɛni tulogɛlɛnw bɛ Mali kɔnɔ yan u tulo de ka gɛlɛn dɔw bɛ yen n'i ma busa ta k'u canja u t'a dɔn ko ye sɛbɛ ye Kabore n'o ye Burkina ye Kabore y'a jira k'a fɔ k'ale tɛ maa ka molobaliya la dɛ ko maa si tɛna ale ka fanga saboter a bolo jamana in kɔnɔ yan Burkina anw ni Burkina ye kilo joli n'i bɔra Sikaso dɔrɔn i bɛ don Orodara 100 km o ye donnen Burkina o Burkina kɔnɔna na bana yɛrɛ in Kabore y'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen k'u k'a lajɛ conseil minnu fɔra gouvernement k'u k'a respecter maa y'u ban k'a respecter a ko komi a bɛ k'a ban k'a respecter ne fana b'a jira aw la k'a fɔ ko ne de ye masakɛ ye ne de ta ye Burkina ye wa n'a ye ne ja cogo o cogo ne b'a kɛ ten Kabore ko gendarme ni policiers ma a ye bɔ maa min ye a ko canja bilahi bɛɛ bɛ taa f'i ka du kɔnɔna na cɛ canjali bɛ dugu kɔnɔ bi dɛ i bɛ kɛ maaw don an kan k'u k'an janja n'i y'o fɔ ɲininkali bɛ kɛ mun na i bɛ kɛ o ko k'an janja parce que a ko k'an ka canja k'an bannen don k'an tulow ka gɛlɛn k'an ban bɛ kuma ɲɛfɔ o ma ko kuma bɛ ka fɔ an ye k'an bannen don ka don an tulo kɔnɔ ni maliyɛn ma canja kuma tɛ don tulo kɔnɔ fiyewu fo an ka canja de maliyɛnw anw bɛ se ka to tan jogo di ni jamana fasugu kɔnɔ an bɛ ka to a ka so anw ne ni n fa n bɛ karamɔgɔw wele ka na an b'an sigiyɔrɔ la an bɛ den tɔgɔ da n'o kɛra an bɛ sɔrɔ ka aw wele k'aw informer k'a fɔ a ye ko den tɔgɔ dara nin na ne ko maliyɛnw anw bɛ ɲɛ an yɛrɛ de ma ko kɔɲɔ tɛ se ka dabila waatinin kɔ ko denkuli tɛ se ka dabila waatinin kɔ o tɛ tiɲɛ ye kun jumɛn de la sotarama kɔnɔnaw fura tɛ ɲini a la taxi kɔnɔnaw fura tɛ ɲini a la maliyɛnw kun jumɛn de la pourquoi pour quelle raison ministre des transports et de la mobilité urbaine ne b'a ɲini aw fɛ an bɛ ka sumaya kun jumɛn de la ta munna aw bɛ ka sumaya les vols commerciaux n'o ye avion minnu bɛ bɔ kɔfɛlaw la ka na u caman jɔra Mali kɔnɔ o ɲɛna munna frontières tɛ datugu a ye frontières datugu a k'an ka Mali da sɔgɔ an da la a k'an ka tile d'a ma an k'a bila an kunna a y'an ka Mali da sɔgɔ anw mɔgɔ tɛ bana na nin waati in na bana bɛna don an ka jamana kɔnɔ anw bɛ siran o de ɲɛ a ye Mali da sɔgɔ ni a y'a sɔgɔ ko saba kɛ a ka tile bɔ a la k'a fɔ dunan minnu bɛ na a ye to a ka jamanaw kɔnɔ anw mɔgɔ bɛ nin waati in na lakana de la an ka jamana kɔnɔ basigi de la an ka jamana kɔnɔ ou bien an k'a to fɔlɔ ni bana donna an ka sɔrɔ k'o kɛ wa an yɛrɛ ka ɲɛ an yɛrɛ ma dɛ jamanadenw n'an ma ɲɛ an yɛrɛ ma an bɛ k'an yɛrɛ ma jugu ye walahi an b'an ka jamana ci k'a sababu kɛ bana ye a yɛrɛ ɲɛ b'a la halisa maaw bɛ ka na mariage kɛlaw u bɛ ka na phototaw la jamaba b'u kɔ maaw bɛ ka na cogo min na u bɛ ka na ten ne kɔni bɛ mun fɔ conseil minnu n'a fɔra n'an m'a kɛ an b'an tɛgɛ su an yɛrɛ ɲɛna an k'an tɛgɛ ko safinɛ la don o don n'an bɛ se an k'an tɛgɛ ko safinɛ la n'an bɛ bɔ ani n'an bɛ don maliyɛnw an ka gel in k'an dala ye an bɔra ka gel mun yira la a fitinin a wari man ca
an ka tɛgɛ di ba dabila a gel ni filɛ nin nin wari yɛrɛ man ca nin di tɛmɛ 200 ninnu ka butigi kɔnɔ 140 140 a filɛ nin n bɛ dɔ kɛ n tɛgɛ la ayi dɔɔni kɛ n tɛgɛ la tan a lajɛ très bien ɔ n bɛna lajɛ ka dɔɔni mun ka micro la parce que maa t'a cogoya dɔn depuis dugu jɛra n ka micro bɛ ka gɛrɛ maaw da la maa t'a cogoya dɔn n m'a fɔ n k'a bɛ maa la sa nka dɔɔni fara k'ale bi voilà bon ne kɔni n ka micro lakana ka n yɛrɛ lakana walasa n ka taa n muso ni n denw ka t'u lakana maa ti ko cogoya dɔn an b'an hakili to an yɛrɛ la an ka ɲɛ an yɛrɛ ma an ka k'an yɛrɛ ma fɔlɔ nin fɔlɔ ye an ka k'an yɛrɛ ma fɔlɔ ka se ka kow dilan mun b'a to an ka se ka maa wɛrɛw fana lakana maliyɛnw n bɛ kuma in laban ni mun ye o ye an bɛɛ k'an jɔyɔrɔ fan fɛn in na ɲɛmaaw k'u jɔyɔrɔ fa anw yɛrɛ k'an jɔyɔrɔ fa ɲɛmaaw jɔyɔrɔ o bɛ se ka kɛ hali bi dɔ ka fara sensibilisation kan u ka polisiw ni gendarmew don dugu kɔnɔ u ka mɔgɔw régler ni maa minnu banna tulo jɛlenya ma u k'u tulo dilan o ti foyi ye o dabakun de ye sabula ko ka se ka sigi ka u bɔgɔ k'a dɔn ko tiɲɛ don u k'a dɔn ko sɛbɛko de bɛ diɲɛ kɔnɔ nin waati in na n'o ye bana ye a filanan anw yɛrɛ kelen kelenna bɛɛ kumakan minnu n'a fɔra an ka se k'u labato maliyɛnw n'o kɛra bilayi an bɛ kisi bana in ma nka anw kɔni ɲɛ bɛ taabolo mun na tan fɔlɔ a taabolo tɛ k'anw ja dɛ an bɛ weleli kɛ dɛ a tɛ k'an ja an bɛ taabolo mun ka tan c'est très très dangereux parce que maliyɛn bi kɔni kɔɲɔ kɛra kosɛbɛ maaw y'u pan k'u fili ɲɔgɔn kan a kɛra denkuliw kɛra bi kow bɛɛ kɛra bi n bɛ segin kuma kan bi an bɛ taabolo mun na anw ɲɛ bɛ taabolo mun na taabolo ɲuman tɛ fɔlɔ maaw bannen don ka se ka kɔnsi ninnu labato maaw bannen don kuma mun n'a bɛ ka fɔ u tɛ k'a labato maa joli bɛ k'i tɛgɛ ko safunɛ na maa joli bɛ ka kɔnsiw respecté e ala coronavirus man ɲi bana de don fura ma sɔrɔ bana mun na fɔlɔ diɲɛ kɔnɔ a bɛ ka nazaraw faga cogo mun na a bɛ ka arabuw faga ten magan datugura magan u ye magan datugu ko iji tigɛ ɲina bana in de kama iran datugura faransi bɛ k'a ka da sɔgɔ ko maa kana don a ka jamana kɔnɔ tuguni faransi américains y'u ka jamana datugu ko maa si kana taa wari ɲini u ka jamana kɔnɔ ko bana b'u da la itali olu bɛ ka sa kaburudon fara maliyɛnw tellement kaburudon fara u bɛ ka su jeni de itali jamana kan maa 600 de sara kunu itali jamana kɔnɔ maa 100 o sara kunu faransi maaw bɛ ka sa don o don maa 600 maa 800 turu ma se anw ma fɔlɔ ɔ k'anw ka mun respecté anw bannen don k'o respecté ala k'a kɛcogo ɲuman yira an bɛɛ la merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali a k'an bɛn